ସର୍ବୋচ্চ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ। ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ। ଆମେ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 7 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦ ପଢିବା। ଲେଖାଯାଉଛି, ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ, ସେମାନେ ମେଣ୍ଢା ବେଶରେ ତୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ ସେମାନେ ହିଂସ୍ରକ ବାଘ। ଲେଖାଯାଉଛି, ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ, ସେମାନେ ମେଣ୍ଢା ବେଶରେ ତୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ ସେମାନେ ହିଂସ୍ରକ ବାଘ। ବାହାରେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି, ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ରିଲିଫ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ମନା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ତାହା କରୁଛନ୍ତି ତାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବବାଦୀ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ କଣ, ବେଶଟା ତ ମେଣ୍ଢାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେ ହିଂସ୍ରକ ବାଘ। ତାର ରୂପ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ତାର ହିଂସ୍ର ରୂପ ବାହାରେ ଆସିବ, ତାର ଉଗ୍ର ରୂପ ବାହାରେ ଆସିବ। ସେ କେତେ କ୍ଷତିକାରକ, କେତେ ହାନି କରିପାରେ ଏ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଲୋକ ବୁଝିବେ। ଆଉ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ଏ ମୁଖା ଉତରିଲା ବେଳକୁ ଜଣା ପଡିବ ଇଏ ତ ମେଣ୍ଢା ନୁହେଁ, ଏ ତ ହିଂସ୍ରକ ବାଘ ଅଟେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଅନେକ ଥର ମୋହିତ ହେଇଯାଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମିଠା ମିଠା କଥାରେ, ସେମାନଙ୍କର ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ଭଣ୍ଡ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ମୁଖା ପରିଧାନ କରି ଏସବୁ ଅଭିନୟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆମେ ବାଇବଲରୁ ଟିକେ ଦେଖିବା, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଯେ ଇଏ ଭଣ୍ଡଟା ବୋଲିକି। ଜିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଯଦି ଦେଖିବେ, ତାର 28 ପର୍ବ ତାର 15 ପଦ, ତହିଁରେ ଜିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ହନାନୀୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ହନାନୀୟ, ଏବେ ଶୁଣ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ପଠାଇ ନାହାନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ପଠାଇ ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ତୁମେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଉଛ। ଏଠି ଜିରିମିୟଙ୍କୁ ସେ ବିରୋଧ କଲା ବେଳକୁ ଜିରିମିୟ କହୁଛନ୍ତି, ବାବୁରେ ଶୁଣେ, ପରମେଶ୍ୱର ତତେ ପଠାଇ ନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଉଛ। ତୁମେ ଯାହା ଯାହା ଆଶ୍ୱାସନା ଦଉଛ, ସେମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳର କଥା କହୁଛ, ଏଇଟା ହବ ବୋଲି କହୁଛ, ଏସବୁ ତୁମେ ମିଥ୍ୟାରେ କହୁଛ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ପଠାଇ ନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଉଛ। କହିଦେବେ ତୁମର ଚାକିରି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତୁମେ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ, ତୁମେ ଗାଡି କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ, ତୁମର ପୁଅ ହବ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଝିଅ ହେଇଯାଇଥିବ। ଅନେକ ମିଥ୍ୟା ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ତୁମେ ବଞ୍ଚିବ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ମରିଯାଇଥିବ। ତୁମେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ମରିଯିବ, ସେ ଲୋକ ଏବେ ବଞ୍ଚିଛି। କାହିଁକି? ଏ ଲୋକଟାକୁ ପ୍ରଭୁ ପଠାଇ ନାହାନ୍ତି, ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟାରେ ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇଆଡେ ସିଆଡେ କହୁଛି। ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ଜଣେ ଲୋକ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ବୋଲି? ଆପଣ ଯଦି ମସ୍ତ ଖୋଲିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ, ଆପଣ ସେଠି ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ବାଇବଲରୁ କହୁଛି, ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ এই সেবা কার্য অধিক আকর্ষণীয় সেবা কার্য, ଆଉ ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ନୈରାଶ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ରୋଗରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡାକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗିପାରେ, ଏ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗିପାରେ। ଆପଣ କିଛି ଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିପାରନ୍ତି। ବାଇବଲ ଯେ ଜାଣି ନାହିଁ, ସେ ସହଜରେ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ପଡିଯିବେ। କାରଣ ଏତେ ସହଜରେ ଜାଣି ହବ ନାହିଁ, ଏବେ ସେ ମେଣ୍ଢା ବେଶରେ ଅଛି, ତାର ରୂପ ଗୋଟେ ଅଲଗା, ତାର ପ୍ରକୃତି ଅଲଗା, ତାର ସ୍ୱଭାବ ଅଲଗା, ତାର ଜୀବନଶୈଳୀ ଅଲଗା। ଖାଲି ସେ ମୁଖା ଗୋଟେ ପରିଧାନ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ବୋକା ବନାଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ତାର 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବେ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 18 ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। 20 ପଦରୁ 22 ପଦ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ। ମୁଁ ବାଇବଲରୁ କହୁଛି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ପରେ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ୟାରୁ ସିଆଡୁ କହି ଭ୍ରମିତ କରୁଛୁ, ୟାରୁ ସିଆଡୁ ନାହିଁ, ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟ। ବାଇବଲ ଯାହା କହୁଛି ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ବିଷୟରେ ତାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଲେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ଯାହା କହିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇନାହୁଁ, ଆମ୍ଭ ନାମରେ ଏପରି କୌଣସି କଥା କହିବାକୁ ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଦୁଃସାହସ କରିବ ଅବା ଅନ୍ୟ
देवता गणर नाम कहब से भविष्य वक्ता मरिब। कौन लिखा जाउछि जो भविष्य वक्ता को आमे कहबा को कहिनु किंतु से तार दुसाहस कहि होछि। आजिकल आप देखिए माइक धरिले माने पूरा साहस रे उच्च स्वर चित्कार करे छाती रे बाड़ी की सदन मु कहबा कथा नहीं जीवो। आपण किए मु किए प्रचारक किए प्रिय माने आमे कहबा कथा हेबो नहीं। प्रभु जहा कहिसंती सेटा ही हेबो। आ प्रभु जदी कहिसंती आपण कहतु मु भी कहबी। आ प्रभु कहिनांती कहि की अपदस्थ आवश्यक नहीं। भंड भाववादी बोली केमती जानिबे से व्यक्ति कहबा कथा हेबो नहीं घटिबो नहीं। तापरे कोन लेखा अछि मात्र जेबे तुमे आपना मने मने कुह सदा प्रभु जो कथा कहिनांती ताहा आमे माने किपरि जानिबा केमती जानिबा। 22 पद कौन सी भविष्य वक्ता सदा प्रभु को नाम रे कथा कहिले जेबे ताहा न हुए। अंडरलाइन करि थांतु बाइबल रु कहूची एडी कोन लेखा अछि कौन सी भविष्य वक्ता सदा प्रभु को नाम रे कथा कहिले जेबे ताहा न हुए अबा न घटे तेबे सेई कथा सदा प्रभु कहिनांती से भविष्य वक्ता दुसाहस रे ताहा कहि अछि तुम्हें ताहाकू भय करिबो नहीं। कारण से कौन करिछि दुसाहस रे से कहिछि प्रभु कहिनांती। आपण भंड भाववादी बोली केमती जानिबे जने लोक कहिला परे ता घटे नहीं। आपण जदि मार्क करिबे एमाने अनेक कथा कहंती। प्रिय भाई कोनी माने आजिकाली मीटिंग गुडा कर नाम धरि डाकुछथि 10,000 लोक थिबे से नाम रो किए भी पळे आसीबो। जन लोकर नाम धरि डाकिबाटा मिराकल नहीं। जने लोक पाप परित्याग करी जीवन फेरैले तार नाम जीवन पुस्तक लिखित हबो सेटा होछि मिराकल। लोक माने तळे पडिबाटा आश्चर्य कर्म नुहे। पडिथिबा लोक माने उठिबा होछि आश्चर्य कर्म। लोक मान को तळे पकाइबा मिराकल नुहे। पडिथिबा लोक उठिबा दरकार। प्रिय माने प्रभु मान को लोक मान को तळे पकाइबा मिनिस्ट्री देना लोक मान को तळे पकाई बहादुरी देखातु ने। आ आजिकल आपण देखिबे तळे पकाइबा बहुत चली जदि से पड़िबो नै ताको ठेला पेला कर पकाइबे केवल सेही पड़िबो तार बॉडीगार्ड माने पड़िबे नै ताको धरिबा भणी माने पड़िबे नै अन्य माने केही पड़िबे नै सिया का पड़िबे नै केमती का स्पिरिट जदि पवित्र आत्मा को कार्य को समस्त पड़िबे। आपण देखो नूतन नियम रे सेवा कार्य रे पवित्र आत्मा को अवतरण करे केते लोक पछाडे पड़िछथि। पेंटिकस्ट दिन रे केते लोक पछरे पड़िले। पितरों को सेवा रे केते लोक पछरे पड़िले। पाउलो को सेवा रे केते लोक पड़िले। जो मान भी पड़िछथि मुह मारी पड़िछथि तार विभिन्न कारण रहिछि किंतु पछरे के पड़ि ना एटा को स्पिरिट। प्रिय भाई भोले माने आमे बुझी पारु ना बाइबल पढिले आमे बुझी परिबा भ्रांति रे रहिबा नै। ए भंड सेवक माने हुए तो किछि भावरे उत्तम कर्म कला बलिया देखै कि ताकर पुराना चेहरा को ता असल चेहरा को लुचैबा पाए से माने ए सब करूछथि लोक पागल जाउछथि देखो सेमिति भी करूछथि से सेटा भी करूछथि एटा भी करूछथि किंतु से तो सेटा भी करूछथि से तो व्यभिचार भी करूछथि से तो असाधु काम भी करूछथि असाधु उपाय अर्थ भी उपार्जन करूछथि ताकर द्वितीय चेहरा भी अछि। आपण केमिति जानिबे जने लोक भंड बोली कि से कहिबा कथा हेबो नाही से दुसाहस रे कहिथिबो। आपण देखिबे कोनसी भाववादी जदि भाववादी बोली कहउछंती अतीत रे किछि किछि कहिथिबे से कहा काको किछि किछि कहिथिबे आ सेगुडा हेइ नथिबो आ जदि घटिबो नाही जानिबे ये भंड भाववादी। प्रभु आपण को बुझिबा पे साहाय्य करत। आपण बाइबल अनेक विषय देखि पारिबे। मु आपण को जीसु जहा कहले से उद्धृत कली आ जिरमिया को पुस्तक रो आपण कहली आ द्वितीय विवरण रे सेटा मु कहूची जा व्यवस्था पुस्तक लिखा लेछि। केमती जानिबे जे प्रभु ताको कहि नांती से दुसाहस रे कहि देछि कहू को तो गर्व रे कहि दै छथि हबो नै सेटा घटिबो नै सेटा। प्रिय भाई कोनी माने सेही दिन ही बुझिबा कथा जे मु कहिबा कथा जदि हो नै ताले मु भाववादी नाही। लोक माने बुझिबा कथा मु भी बुझिबा कथा जे मोर कथा विफल होछि मु कहिबा कथा घटु नाही। थरे जणे कहि देथिले नाही तुमको पुओ
देखला बेलू झील हो जाए पर जाए कौन कहते नाई नाई प्रभु मझे प्लान चेंज करदे प्रभु मझे प्लान चेंज करदे कौन पे चेंज कले प्रभु जहाँ कहती करती से प्रभु कही ना आपण कही मेकअप करने पर जाए कौन बोली कहते तो एमती का भंडामी पड़ू ना प्रभु आम बाइबल देते बाइबल आधारित जीवन काटतु बाइबल आधारित विषय को ग्रहण करतु नचेत आप भंडामी पड़े से हिंस रूप परवर्ती समय आप देखिए प्रभु आपण अनुग्रह करतु बुझापी जे भंड भाववादी किए प्रिय माने बाइबल को सर्वाग्र रखु बाइबल को सर्वाग्र रखु बाइबल शिक्षा को आप गुरुत्व दिंतु बाइबल जहाँ कहूना ताहा ग्रहण करतु ना बाइबल जहाँ कहूना ता मानतु ना बाइबल रु कहीं बड़ नुहति आद्य प्रचारक नथिले आद्य सेवक मान नथिले आद्य भाववादी मान नथिले आद्य वाक्य थिले तेणु कौन प्रचारक मु हुए बा किए हुए कौन प्रचारक बाइबल रु बड़ नुहति आपण जो मंडली को जाउछंती से मंडली रे मते जा प्रचार करा जाउची ता जदि बाइबल आधारित नुहे आपण से पछरे जानतु नै आद्य रे मंडली नथिला आद्य रे वाक्य थिले तेणु कौन प्रचारक कौन सेवक कौन अनुष्ठान कौन मिनिस्ट्री कौन चर्च बाइबल रु बड़ नुहे आप जब भंडामी रूप रक्षा पाइबा चाहते बाइबल को प्राधान्य दिंतु आज आम देखिलु भंड भाववादी को केमती जानवे से जहाँ कही घटब नहीं से भी जानवा कथा अन्य मान भी बुझा कथा आपण आत्मिक अंधत्व बाहरी आसतु प्रभु आपण आशीर्वाद करतु आसतु प्रार्थना कर अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद दूँ दिन मानक प्रभु आम चतुर्पार्श्व आम देखु प्रभु बाइबल आधारित हो विषय गुड़ाक लोक मैंने ग्रहण कर प्रचार कर प्रसार कर प्रभु बाइबल सम्मत जीवन काटवाक साहाय्य करूँ आम अनुग्रह करूँ दया करूँ प्रभु बाइबल को सर्वाग्र रखापी दिंतु राजा जब कौन भंडामी शिकार नुह प्रार्थना शुणी धन्यवाद आदर महिमा आपको दे प्रार्थना मोर प्राणर प्रिय जीशु नाम मांगिली आमीन आमीन प्रभु आप आशीर्वाद करंतु प्रभु अनुग्रह कले आसंता अध्याय जड़ित हवा विदाय दिंतु नमस्कार।